hari peristiwa-peristiwa penting ajunan Rasulullah sareng ajunan Allah gak dintok banyak tepak ben bareng kalaban are Senin Gusti Kanjeng Nabi lahir are Senin dak negajukan Gusti Kanjeng Nabi nerima wahyu pertama menurut berempan dari sebagian ulama are Senin Gusti Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah dak Madinah are Senin Gusti Kanjeng Nabi dapat dak Madinah are Senin bahkan juga Isra ngajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut dari berempan pendapat berempan ulama juga are Senin dak negajukan pesetan ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga are Senin pada ben are kalahir ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun sedaja para alim ulama, para kiai, para asatid, para jemaah tahlil, sedajana abdina sangat amul ja'akin. Bil akhas fadilatal mukarram Kaya Haji Abdul Rafiq Khalil, sedak selerana abdina sangat amul ja'akin. Tak ketinggalan fadilatal mukarram Kaya Haji Ma'mun Saifullah, sejuganan sangat abdina amul ja'akin sareng sedaja para kiai, para asatid, para sepuh. Si abdina lo bisa nyebut asmana situng persitunga, namong dak kesedajana abdina sangat amul ja'akin. Para bapak, para ibu, para sepuh, tokoh dan pemuka masyarakat, langkung utamaipun dak ke bapak kepala Tisalir Gunung, beserta sedaja pembentuipun, sedak sedajana abdina sangat amul ja'akin. Tantretan ngereng awalin sekalian lagi kebersamaan kita gak dintok kalaban amo ciwana syukur dak keanjunan Allah Subhanahu wa taala sekak dimah ampun abri apareng pan sapanapan rahmat pan sapanapan nikmat sehingga kita bisa bersama menghadiri dalam memperingati hari lahir epon ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalarasan perengakin sareng petto are epon dari almarhum Tretan Samali bin Purawi gak dintok malar mokeh keketian panapa seampun emaus kita bersama mulai dari tahlil tasbih bendua epon malar mokeh terima galaban sampurna sareng ajunan Allah sing keteti kecemperan kajelaban keselamatan ngadep dak keanjunan Allah sebekal epangkia Tretan Samali bin Purawi gak dintok amin Allahumma. Salawat dan salam malar moga tetap tercurah limpahkan daga hariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta setaja keluarga dan ahli talimah, setaja para sahabat dan setaja nareng Islam kita bersama gak dintok malar moga lok ke peka sampai hari kiamat amin Allahumma. Kalaban nengkes pamator ampun banyak ngaonengen antaran bahkan nah kanak genek gak dinto oneng teretan ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki gak dinto elahirakin lamba engki gak dinto tepak bulan molot tanggal 12 tahun gajah. Anapun waktu nah ulama gak dinto khilaf bedes adabu tanggal belu bedes adabu tanggal 10 bedes adabu tanggal 12 bulan molot wa huwa alal mu'tamad setanggal 12 kak dintok banyak epon tut ban ependek sareng nyak banyak ulama
Melandri gak dinto ajunan Rasulullah seelahirakin tahun kece. Anak met kocak tahun kece, pola lambek ring Arab, ring orang jahiliyah lambek. Ketika hanya maki tahun gak dinto, lo hanya makin galaban bilangan. Lo abriknya magalaban bitongan kalender yang semakin gak dinto tahun 2000 tahun 2000 situng 2002 2000 selekor dan semacam tapi norain peristiwa besar bila beda kelak nang situng waktu gak dinto beda angin makai kocak tahun angin bila beda gempa makai kocak tahun gempa lah ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam elahirakin tepat tahun kece apa-apa karena sebelum ajunan Rasulullah elahirakin beda raja dari negara Yaman engki gak dinto terus ngancur Ka'bah sehingga berkendaraan menunggangi galabon pan berempan kece sejeraja sehingga gak dinto tahun pertama dari tahun kece keluar seorang pemimpin sejati manusia paling agung dan mulia engki gak dinto ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah seperlo kiki benemot peemot kita bersama gak dinto ternyata tantretan hari peristiwa-peristiwa penting ajunan Rasulullah sareng ajunan Allah gak dinto banyak tepak ben bareng galaben are Senin Gusti Kanjeng Nabi lahir are Senin dak negajukan Gusti Kanjeng Nabi nerima wahyu pertama menurut pan berempan dari sebagian ulama are Senin Gusti Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah dak Madinah are Senin Gusti Kanjeng Nabi dapat dak Madinah are Senin bahkan juga Isra ngajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut dari pan berempan pendapat pan berempan ulama juga are Senin dak negajukan paseten ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga are Senin pada ban are kalahir ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek beda ngocak mon saneka kiai cek reng are kalahir ban are setan Gusti Kanjeng Nabi pada bulan Maulud to regula anapanya mana merayakan atau pemot ngemot hari wafat ajunan Rasulullah nih kalau percuka kita retan apa karena muncul Gusti Kanjeng Nabi yang patoron apa namanya mana kalahir ajunan Rasulullah engki gak dinto menangkan nikmat si paling raja kan di monos sebabuna langit gak dinto dak negajukan wafat ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engki gak dinto musibah seluar biasa kan di kita bersama sebagai umat ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam lo nganjurakin mendatang musibah anyar teretan Islam lo nganjurakin mon badareng mate soro napor dede soro napor napanya mana pepe ben semacam agak tilamba saya alamen saya lakuin sarang orang-orang jahiliyah lamba orang jahiliyah ketika badareng mate maka apor tapor bahkan pangeran yang salah akin lata ban uzza gak dinto saya salah akin bahkan peso ya teretan Islam lo menganjurkan musibah menganyaraki musibah takut tenggu leban pancenan sampai apesuan keajunan Allah pun pas sampai apesuan keajunan Allah murtad la melak walarmo kepada selamat amin Allahumma namong tenggu leban pancenan ada takalero na tantretan memot areh setan ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng male kita bersama pada sadar tenggu leban pancenan lo langgeng itu nyaga dinto bekal set ajukan male leban pancenan oneng katina balambe pangkata sahabat selok to mane kolle kita bersama sahabat langsung tanya tormator Gusti Kanjeng Nabi langsung ngaji langsung mendek barokah ban semacam sementara kita bersama engki gak dinto nikmat paling raja tetap ebadati umat anjunan Rasulullah sekaligus musibah paling raja kan di kita bersama lo penyapo anjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan Gusti Kanjeng Nabi lambe make ngak ada kita bersama teretan Allah fi ashabi
patakok ka kaya datang masalah na sahabat dia. Wallahi lau anfaqo ahadukum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim. Sampai tabu na Gusti Kanjeng Nabi jak saking ayo bageler kun basa ler gunung lala kela sedekah peranja tompok tunya najia tompok beras ajia papada ban Jabal Uhud papada ban gunung Uhud. Sementara Sayyidina Abu Bakar sedekah beras setengah kilo, Sayyidina Umar sedekah korma setengah kilo, Sayyidina Utsman adekah gendum setengah kilo, Sayyidina Ali sedekah reng-pereng setengah kilo, lo kiranya pok kencer dek kesedekah sahabat keng cuma nek setengah kilo. Melan dari Kak Dinto lo toman dan kita bersama Kak Dinto lo penyapok pang kata sahabat nih kamu si beraja kan di kita bersama tapi ngereng dan kulaban pancenang sekaligus beri kemuliaan dan keistimewaan sareng ajunan Allah berarti umat ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malarmo ke ko sebagai umat paki pada sareng kenging syafaat ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Nih kemuliaan sahabat lambe selok kira lo pernah kita bersama nyapok dek pangkat sahabat nek kasih perlu kiki sareng kita bersama melan dari Kak Dinto senang senajan sahabat lampon tade kita bersama kompol sejam 2 jam mak polo pagi polong sareng ajunan Rasulullah polong juga sareng para sahabat ajunan Rasulullah malar moga ketika Dinto bedana. Amin Allahumma. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam catat dalam pan kitab taretan Gusti Kanjeng Nabi awal song kana Kak Dinto tepak akhir bulan Sapar. Gusti Kanjeng Nabi jepon gelak setena pada ban lahir. Berarti tanggal 12 bulan Maulud Kak Dinto sete khilaf ulama. Sebagian dari ulama ada buakin song kana Gusti Kanjeng Nabi nika sanapa areh. Beres ada bu 13 areh, beres ada bu 12 areh, beres ada bu 13 areh, beres ada bu 14 berarti awal songkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir bulan Sapar. Gusti Kanjeng Nabi beri peringatan sareng ajunan Allah. Oneng ben sadar Gusti Kanjeng Nabi bahwa Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto bekal sete teretan. Bekale panggil me oneng katinapa karena ajunan Allah motoron situng ayat dek ajunan Rasulullah benda umat bagu bi ajunan Allah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cak ler kuno ngama Nabi cek pecernang teretan maknana ayat Kak Dinto senekah Muhammad mula manusia berbondong-bondong bersama-sama masuk dak agama pancenangan ngereng pancenan banyak mau tasbih engki ban banyak mau istighfar dak ten kula sampean sekeci aki bekal ngade dak ten kula. Ayat Kak Dinto toron para sahabat banyak ada oneng bahkan ada banyak sahabat lo oneng cek Gusti Kanjeng Nabi bekal sete teretan kecuali situng sahabat sesadar ben oneng katipana apa makna ayat Kak Dinto. Pasera sahabat Kak Dinto Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu as-Siddiq radhiyallahu anhu ardahu ahsanar ridho. Oneng pas Sayyidina Abu Bakar langsung ada bu teretan pakuwa ben Abu Bakar bal nafsika bi abaina wa ummahatina wa amwalina ya Rasulullah. Gusti Kanjeng Nabi sampean para sete Gusti Kanjeng Nabi toremator ke Allah mon bisa tebusa bapak dan kula pamate ka ada embok dan kula pamate ka ada anak dan kula pamate ka ada mon parlo tebu setunya ben seba panapa saya kandi betan kula yang penting sampean cek sete pokok Gusti Kanjeng Nabi Gusti Kanjeng Nabi lu aja jawab teretan langsung ongke ke mimbar pas khutbah anjunan Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam akhod benaga dinto saneka inna abdan khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtaro ma indah. Cak madhuran atan teretan napiriyah situng napi ebri pelian bi ajunan Allah. Apa odi anang tunya saterus apa atam abi sengkok kaki dabuna ajunan Allah. Apa mau lihat akhirat nabi jareng melia atam mu ajuna apa atam mu pangeran melia paleman ndak ke akhirat sampun khutbah ketika dintok bedeno tangisan atala abuyan para sahabat teretan tangisan nang Madinah gak dintok masjid gak dintok atala abuyan banyak sahabat semolar dekat Allah subhanahu wa ta'ala melan riga dintok Gusti Kanjeng Nabi segaci aki pas haji naga dinto ekoca haji napanya mana haji pamitan haji di budin ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhod boleh Gusti Kanjeng Nabi inna abdan khayyarahu Allahu baina ayyutiyahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtaro ma inda tang manos agapi situng napiriah ebri pelian bi ajunan Allah apa di aneng tunya terus apa moleh atem waban ajunan Allah napiriah atem mele untuk atemmoh ajunan Allah napiriah mele untuk pele mana ada akhirat pas ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu hudu apanya mana hudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadza au kama qol sahabat ayo tero ya tanggal lakuan dia engko saleng-lenge gak betero engko ama engko se bedeneng arfa tero si awukuf nang arfa tero si amabit nang Musdalifah tero si amabit nang Mina tero si nambu jamarot tero etero kapi ban sahabat pas bi sahabat haji ka dinto hadihi hajjatul wada bi sahabat ekoca haji di budina ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek nang bulan napa nyaman nang bulan haji na telo bulan aki Gusti Kanjeng Nabi pasongkan ben ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tepang songkan agak dinto taretan berarti telo bulan aki bulan haji bulan Muharram bulan Sapar akhir bulan Sapar Gusti Kanjeng Nabi ki jeung imamen Gusti Kanjeng Nabi sesongkan awal songkan pasongkan serap sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sampai situng bekto Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lo kuat sing imam teretan sampai apa-apa ada orang dua sekanan Sayyidina Ali sekacir Sayyidina Bilal pada budak para sahabat si adan tek salat kak dinto walladzi nafsi biyadi walladzi nafsi biyadi inni la yu'aku ala ra'si kama yu'aku rajulani min amsalikum. Demi Allah, senekuk tang keberadaan dia dabuna ajunan Rasulullah. Mon engko pas sakit cetak dia lebih sara duka aleh tempeng sakit cetak ke kaki kapi. Nek ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manabi posongkan serah bi ajunan Allah saking 2 kali lipat tempeng sakit serah kita bersama kak dinto. Neka perlu ika pahamen ternyata sakit sera kak dinto setajana para ambiya pernah pas sakit sera sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tepang sakit sera kak dinto Gusti Kanjeng Nabi kilengkian kilo pate sarah pah badoreng badu orang Arab aca habis dak Gusti Kanjeng Nabi sampun aja habis dak Gusti Kanjeng Nabi bi Gusti Kanjeng Nabi pereksanen ya rajul ma asabaka minas suda reng lake kaki tuman sakit cetak ya reng laki gak dintok pah mantor boleh dak Gusti Kanjeng Nabi. Oh mas sudah ya Rasulullah. Panapa sakit cetak nikah? Eko cak naik ngak napa sakit cetak nikah? Gua ban Gusti Kanjeng Nabi. Ulukun tadribu fir ra'sir rajul wa ya'lamur ra'su au kama qol. Sakit ora dia, senyerep dak ka orang sakit panas, senyerep dak ka orang cetak dia. Sampun Gusti Kanjeng Nabi ada buah ketika
kentak entok badan pai bogo bandeng laki wallahi ma ajidu qattu ya Rasulullah. Oh mansane ka gula lo toman sakit cetak kanjeng Nabi gua. Pahwi Gusti kanjeng Nabi nang lo aja jawab dak paling dak ke pamatur para sahabat gak para sahabat badu gak dinto. Akhirnya sampun peleman orang gak dinto pah Gusti kanjeng Nabi cegah dari paling kina gak dinto pai baku waban Gusti kanjeng Nabi ayyuhan nas man arada ila ayandura min ahlin nar falyandur ila hadha. Mana saya patawa kakek ya. Kakek mentoro tawa isen neraka orang laki gila isen neraka. Waban Gusti kanjeng Nabi. Napa maksudnya gak dinto? Artena orang sesete sareng ajunan Allah pasake cetak geluh neka arban raja bekal sete bagus bekal sete abek ta iman karena sakit saya gak dinto termasuk dari saking para ambia saking ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulo neng putus teretan gue lebih sampian kaki lo teman kaki areng noraka lah lo lengak nekah pangkat sebisa motos kak dintok kaki swarga kaki swarga kaki noraka neka pangkat ambia amma kita bersama lo bisa motos kecuali lebat tetenger mon kaki terus apa aja nggak jia teh kaki insyaallah masuk swarga mon kaki terus abajing bangsat nggak jia dan badan dek Allah kaki melo sepora tu sana kaki sena neraka neka apa enggalaban tetenger teretan le kadang tetenger ne lo bergi abi nger tetenger coba entok beda bukan kadang itu ora ya bang kadang elang bitok entok nek kalian dari gak dintok dawuh Gusti kanjeng Nabi termasuk dari esen neraka alladzina la ya'lamuna ru'usahum orang seselama oding lo toman pasake cetak sareng ajunan Allah nekatan deraja bahwa orang gak dintok coba tabiat bakal tetia esen neraka malarmo kepada selamat amin Allahumma neka ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun akati gak dintok bedena sekitar oleh melok takelero Gusti kanjeng Nabi songkan oleh belungare Gusti kanjeng Nabi bahlo bisa ngimamen dek ke masjid biasa Gusti kanjeng Nabi ngimam ke masjid teretan tapi Gusti kanjeng Nabi lo bisa ketika dintok bedena pada remah Gusti kanjeng Nabi muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas perintah Abu Bakar untuk ngimamen monosari untuk ngimamen reng orang kalau bisa Gusti kanjeng Nabi alengki anak penyaman atutup labeng teretan pagoban Gusti kanjeng Nabi suddul abwab illa bab Abu Bakrin tutup kapi bang labang si sampung ke masjid dia tutup kapi la jendela na sahabat dia kecuali labeng Abu Bakar kecuali jendela Abu Bakar cek tutup dabun Gusti kanjeng Nabi nek apa tantretan dabun ulama pemimpin salastari Gusti kanjeng Nabi sekarna sareng ajunan Allah engki gak dintok Sayyidina Abu Bakar malar moga kita bersama ya aku sebagai umat amin Allahumma Gusti kanjeng Nabi apolo anare lo keluar dari compong sahabat cukup kerong teretan si aja bisa Gusti kanjeng Nabi lo muka galabeng dari nasake sakit serana sampun akati adin tok badan Gusti kanjeng Nabi napa nyaman Sayyidina Abu Bakar lo langsung kendak teretan engkau betati ketua ngimemen kam engkau lo bisa innalillah mon kau betati kau udah menosah untan gue leban pancina betati ketua apa tak reng pah langsung mekar muana iya yang kau setia ketua Sayyidina Abu Bakar enten lo gak nekah tarek apa nyaman eman oman ben Gusti ben para sahabat selain termasuk Sayyidina Umar termasuk Sayyidina Ali ben Sayyidina Utsman ben sahabat selain maksud ke Gusti ke Sayyidina Abu Bakar lakot napanya mana Sayyidina Abu Bakar kak dinto lakot qaddamaka Rasulullah fala nuakhiruk sampian saya pamaju ban ajunan Rasulullah tore imamen dan kula lo berhak memundur panjenengan akhirnya Sayyidina Abu Bakar gelem Sayyidina Abu Bakar pas kasokan ngimamen terus kalau berdeng ke sama mator tepak da hari Senin tanteretan asolat sopu nang Medina gak dinto Gusti kanjeng Nabi bah nyengkap jendela karena masjid nang Medina gak dinto lambe masjid gak dinto langsung apung sampung ban
pok compong para sahabat dari Bun Temor langsung telema Gusti Kanjeng Nabi. Bun Laong lem telema para rajin Gusti Kanjeng Nabi. Bun Kanan banyak telema para sahabat termasuk telema Sayyidina Abu Bakar. Ketika kelak muka jendela langsung ngetelak ke masjid, muka labang langsung masuk ke masjid. Lah kan kak dinto Gusti Kanjeng Nabi sebelum amet dak para rajin. Engko amet aki ka tangan Nabi ne kapi. Kok ya pernah kok ngene peneng Aisyah. Kok ngene peneng Romana Aisyah. Akhirnya tantretan sampun ketiga dinto badana Gusti Kanjeng Nabi para sahabat kak dinto tepang asolat subuh sing imam Sayyidina Abu Bakar pah muka jendela apa Gusti Kanjeng Nabi muka jendela na niku para sahabat si asolat kak dinto sing ke sahabat lakot ajibna dan engkau kesambu engkau trauma betal tang pejeng dari engkau tepal ke aciling robena ajunan Rasulullah kok pan berempanare lo aciling Gusti Kanjeng Nabi bunga kapi yang kuber seteretan ang kuber semangkana sampean patako mula bodo orang sara sekering pai beberes bi bengenan. Lah ini kadang pas itu. Tapi malar mau kepada lancang umur, amin Allahumma. Gusti Kanjeng Nabi apolo anare lo keluar dari compong sang para sete tantretan tepak nang awal sopu, tepak nang waktu sopu, Gusti Kanjeng Nabi wah muka sampai napanya mana? Apanya mana? Nale cetak. Lah apit semua celeng Gusti Kanjeng Nabi bunga kapi sahabat seakan-akan mabet talaga pejeng pah Gusti Kanjeng Nabi mesem pa tutup oleh jendela tepal ke sahabat dak rem masuk Gusti Kanjeng Nabi dak rem Gusti Kanjeng Nabi bakto duha nataretan bakto duha gak dinto termasuk senyanda sentar de telem ajunan Rasulullah engki gak dinto Siti Ai sareng aling engki gak dinto Sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Sampun kita dinto Gusti Kanjeng Nabi merintah kok ngalaki aeng badai loyang. Gusti Kanjeng Nabi mesen banyak pan berempan mesen tepang setan gak dinto. Sampun ketika dinto badan Gusti Kanjeng Nabi paharaup teretan. Dari sesongkan araup paciling de astana Sayyidina Abdurrahman ngetelak siwak Sayyidatina Aisyah langsung ngerti pai kalak siwak beda nek kada Gusti Kanjeng Nabi Aisyah terus siwak pabi Gusti Siti Aisyah siwak ki kere ternyata kere siwak kere pai keke bi Sayyidatina Aisyah pelemes bencopan siwak kaki dak kajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana kita bersama penting nyabek siwak epok compok takut sampean mangken mon nyanting orang sete kak dintok siwakin napa hikmah kelancar ampo meltas ngocak kalimat la ilaha illallah kelancar tebung nyabe coba bayangakin wala nyabe cek tajak geng lo di keluar sampean sakit butun kan kadang butun bodoh semalarat sealet tuh so age ngalak sekelar aduh mulai peletuk sekalian nih kepala lega teretan dak nega juga sete oleh kala erek tarik bi mereka maut alarmo kepada selamat amin Allahumma pas Gusti Kanjeng Nabi na waktu duha banyak mesen pertama ummati ne keselibali bi ajunan Rasulullah pangeran umat dan kula ya Allah pangeran rengler kunong pangeran umat dan kula ya Allah termasuk selibali boleh as-salah sengak reng cek kinakin pejeng sengak reng kaki apa pejeng re persampungan di antara pangeran dak kebulan mon kaki lu apa jeng berarti kaki putus hubungan ben ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pejeng gak dintok cimat bental patina kita bersama mon pejeng apa kus pejeng tepak pejeng ganteng senajan ibadah selain lo pati tepak kadang tepak sekali ben ajunan Allah tapi mon pejeng alat colat ibadah selain ganteng ibadah selain sepak nek tolak tamat taben ajunan Allah malarmo kepada selamat amin Allahumma termasuk pesan Gusti Kanjeng Nabi mesen dak tetangga sengak kakian di tetangga cek saken tetanggana hormat tetanggana tolong tetanggana yang kepesan Gusti Kanjeng Nabi termasuk Gusti Kanjeng Nabi mesen wallah Allah wa fin nisa rek sengak ke laki tang sahabat bentang ke laki umat
Ayo kaki menandi bine kene seren bine na. Hormatin bine na. Cek pesoen bine na. Cek sakeen bine na. Nika pesan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak pesanan. Termasuk sorone serkering miskin, termasuk sorone serkering rande, nah serda orang selalu andi peneguan, soro banyak abentuh dan kita bersama kak dinto. Akhir pesan Gusti Kanjeng Nabi wah ngangkak ngak kak dinto ala innalil mauti sakarat. Sengak ke ngentang umat patire peti, patire panas. Gusti Kanjeng Nabi manusia pelian teretan rak para sete Gusti Kanjeng Nabi ki minta araup minta aing dak Siti Aisyah beri aing araup nama boleh kita bersama tapi lebat brokan kita bersama mot ngemotin ajunan Rasulullah malarmo ke kita bersama pagi mulai pak dak cencina pegempang tebungnya kita bersama amin Allahumma nega ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tak tinggal lagi kita bersama mau para sahabat luar tibu ternyata pangisan man kiman sampai Sayyidina Umar awat tuat mon bada wajah Kanjeng Nabi mak seta bingkoi tata orang dia bingkoi paten orang dia bingkoi beli orang dia ne ketang-tang Sayyidina Umar Muhammad lo mate Muhammad acabis da Allah engak Nabi Musa lambe acabis selama 40 hari leki Gusti Kanjeng Nabi bekal abelia boleh dengko bekal abelia boleh dak kita bersama ne kedua dina cinta na Sayyidina Abu Bakar ke goreng munafik sing ngocak Muhammad materi ya gua Sayyidina Abu Bakar. Pak Gusti pas Sayyidina Abu Bakar datang dak Sayyidina Umar. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa huwa hayyun la yamut. Nika artinya. Kita bersama tantretan jelasakin nang Quran innaka mayyitun wa innaka mayyit wa innahum mayyitun sampean Muhammad bakal sete. Bacain ayat Quran Sayyidina Umar kak dinto pas sadar tertan paharempek Sayyidina Umar kak dinto Sayyidina Umar rempek pada benar penyamana keelangan barang sepaling berharga neka para sahabat tantretan rengkes pamator Gusti Kanjeng Nabi esocen Gusti Kanjeng Nabi soce tapi lebat syariat Islam Gusti Kanjeng Nabi esocen kalaban syariat epandiin teretan epandiin Gusti Kanjeng Nabi ya atusin saya Gusti Kanjeng Nabi oh Gusti Kanjeng Nabi ya atusin berarti Gusti Kanjeng lah lo enggak neka tapi ngajarin wajib ngatusin jenazah Kanjeng Nabi meren apa nyaman sebelum wasiat kok semandin lagi petong orang ya termasuk Seraan termasuk Ali termasuk Sayyidina Abbas ben apa nyaman 4 sahabat boleh kalau paynya mana neka semandiin ajunan semandiin ngatusin ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ya atusin Gusti Kanjeng Nabi napa nyamana sebelum pas sahabat kak dinto asal nyolatin Gusti Kanjeng Nabi saya nyolatin bener berjemaah tretan tapi tung situng sahabat sejarah aja masuk ke dalam lagi kente situng mari jura aja namang ken sahabat nek geneng mari sahabat nek geneng mangken nek bineng sane ke seru setung situng lu berjemaah nek kalamba anjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam esarena kin nang kamar TV esarena kin nang kamar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an sampai samangken bedeh makbarona nang Masjid Madinah malar moga kita bersama pada depak saja amin Allahumma sampun Gusti Kanjeng Nabi sete teretan banyak para sahabat gak dintolok kelar badai Madinah keluar kapi anapa mon ngatela bareng setoman siting Kanjeng Nabi setoman elebeti Kanjeng Nabi cereng sahabat gak dinto wah Muhammad aduh Gusti Kanjeng Nabi kerong dan gula dak pancenangan sing termasuk Sayyidina Bilal buru dak Persia napa nyaman entar kesam ngale kesam sampun oleh 2 tahun Sayyidina Bilal pas amempe era ampuin Gusti Kanjeng Nabi napa era bunuh Gusti Kanjeng Nabi ya Bilal mahadal jafa Bilal kaki mecek rengkeng adangko kaki mecek jauh dari Madinah beda apa Bilal tok kerjat Sayyidina Bilal langsung ngalak keledai langsung ngalak keledai berangkat ke Madinah
Pasir sa isin tarika ada benela pala na benereng pereng tapi bersimpu dek pai sa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam edan te ben para sahabat selain sampun katiga dintok badan taretan Sayyidina Bilal pas epakon minta adan orang sa masjid minta adan tore Bilal adan boleh sampai nabi lo adan pakun Sayyidina Bilal lo kelar adan ternyata bade kompo ya Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan ban Husin tore Bilal adan sampian udah napa kula hati sampian tokang adan ambatan kula tore samangken sampian adan sampun katiga dintok badan Sayyidina Bilal pah nyangkupin pas adan taretan Allahu Akbar sahabat sebade pasar sebade sabe sebade nang pangorepon ngeding dek kak napa nyaman dek kak adan Sayyidina Bilal nangis kapi taretan setuju pada nangis kapi bahkan sampai berde saya ngocak Abu Isa Rasulullah aduh Kanjeng Nabi odi boleh kena Kanjeng Nabi odi boleh burka ke masjid kapi aciling adana Sayyidina Bilal ni kecintaan sahabat dek keanjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selok to mane kolle kita bersama melan dek dinto panapa saya ambil dari kisah kak dinto ngereng kita bersama pak napanya mana teku napanya mana wasiat anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akhirah umur anjuran Rasulullah ala inna lil mauti sakarat sehingga reng patere peti samping gak dinto udhkuru hadimal laddat wa mufarikul jamaat sehingga kakek bekal apa sakapi dek manyaman kakek bekal apa sakapi bi ajunan Allah dek kagolongan dek ke jamaah emak bekal apa saban anak embuk bekal apa saban anak anak bekal apa saban bapak seteja pada apa sakapi melan ada pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situng bakto Gusti Kanjeng Nabi toman alo mampat retan bah banyak sahabat kak dinto apol kompol alo gelo semoga aja paku wabi Gusti Kanjeng Nabi syawwibu majlisakum bidzakiril ladzat bimudzakiril ladzat au kama qol reng pabanyak majelis pakotor majelis kakek ya kalaban ngak gengen pateh ayo kakek cekak ngakak ngak jia dahun ulama tantretan orang mona gelu semua kaja gelu nek kadang ekatiar atena ngereng kulaban pancena gelek ngereng ya atur gelek andik kesenengan gelek keng cok aja gelu tak bodoh pak polo aja tentang kena entar kapi yang ku bedapar Lain dari kak dintok ngereng kita bersama tetap dalam keberadaan lebur atamba mahabbah dek keanjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun beri wasiat banyak dek kita bersama antara wasiat Gusti Kanjeng Nabi motoro anak foto nah para habaib ngereng hormatin Gusti Kanjeng Nabi motoro de ahli waris para ulama para asatid nek aropakin waris anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperlu hormat kita bersama kak dinto momen dua kak dinto pertama memperingatin hari lahir epon anjuran Rasulullah nomor telok engki kak dinto kapeng peto dari almarhum kapeng peto epon dari tahlil almarhum Tretan Samali bin Purawi kak dinto kita bersama kompol sejam 2 jam tak lain maksudnya namong nyopreh rendan ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malarmo ke kita bersama pakun apolo ngah agak tiga dintok bedena sebelaan ben setangkeun pagi bisa along polong pole eswar ke epon ajunan Allah amin Allahumma sahibul musibah saat mangken agak dintok tepang sosa malarmo ke ben ajunan Allah yang ka asatajina kesosahan yo kepungaan yo kesenangan yo kecemperan sehingga panapa saya keluar saat malam mangkin kak dinto ya kan tina selebih sampurna selebih banyak selebih barokah dan lebih manfaat kita bersama saya hadir dengan kak dinto tempat malar moga lo keluar dari kak dinto majelis kecuali seporas jenatu kita bersama benecat kelaban kenceran sesampurna dari anjuran Allah pada petaka hajat sejana hajat wan malar moga pada pelancang umur dalam apek teh
dak keanjunan Allah Subhanahu wa taala kecuali sete apa kita iman husnul khotimah pada masuk dak ke surga pun anjunan Allah. Amin Allahumma. Kak dintok sebisa ya torakin Nabi Abdul Salah lopot tak langkong abdi nanya ona seporah sedak batas. Bismillahirrahmanirrahim.